मॉर्निंग सबके गाइज गुड मॉर्निंग सबके गुड मॉर्निंग और मुई उठली सिनारी नाई मुई उठी के सीधा पानी गरम करली कितना ठाड़ा लागছে मुझे आज के माने सीधा आगुन জ্বালি बाहर और सीधा पानी गरम करली पूरा ঠান্ডা দিন आगे माने मुई যেটা এখন গরম কাপড় নিকলা রাখি মানে ঠান্ডা রাতে এখন কামু যোৱা নাই হৈছে মানে কেন গদে গরম কাপড় নিকলা রাখি তো গরম পানি लेकिन कतले स्टार्ट कर दी ওটাই ভাল লাগে তো सबके हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब और फेसबुक दुटा সকলকে স্বাগতম জানাইছো গতিকে যোৱাকালি মই তোমাক দেখাই যে রুমটা বানাতে হিবলিকে তো এটাই আৰু ওই কথা এটা থোড়াটা বাঁচি যায় আর আজকে ডাবল করবে আর হেলমেটটার কারণে আমি কালকে মই অয়েল পেন্টিং আনি হোয়াইট কালার অয়েল পেন্টিং আর ব্রিকের কারণে ব্রাউন কালার অয়েল পেন্টিং আনি তো আজকে গেলে ঠিক হয়ে যাবে তো এটাই আৰু বাকি এখন মই যাচ্ছি পাকঘর দিকে পাকঘর কি করলাম ওটাই করে দিয়েছি এদিকে एक्चुअली मैं শাক লাই শাক মানে মই লাই শাকৰ সবজি না বনাবো লাই শাকটা মই আটা সঙ্গে সানবো আর পরাঠাটা একটু বানাবো মানে আলু মানে শাকটা মিহি কাটবো আর আটা সঙ্গে সানবো তোদেরকে দেখাবো যা সো গাইস দেখতে পাচ্ছি এটা লাগে লাই শাক তো বানাবো শাক শাক বানালে লাই শাকটাকে কাটিয়ে বয়েল করে নেব তো গাইজ এই যে শাকটাকে বয়েল করতে বসাই দিই আর লাই শাক में যেহেতু পানি নিকলে লাই তো যদি পানি না দিলে যদি নাই দিলে তো ঠান্ডা পানি দিয়ে দেবো पानी যদি না निकले तो थोड़ा सा पानी दे देते हैं और मिट्टी में खोल तो देने का कोई जरूरत नहीं है तो पानी दे देने की थोड़ा सा पानी दे दीजिए यानी मैंने कि जब मैं आटा सानबो न शाकटार संगे तो एक्सट्रा से मैंने पानी ना देव मैंने जो शाक में थोड़ा पानी था मिक्स থাকে और पानी मैं शाक जेहतु गरम दिन था तो एक्स्ट्रा पानी का जरूरत ना पड़े पानी तो ना निकली पानी थोड़ा देते गाइस এতিয়া অলমোস্ট আৰু হাতটো হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি ইয়াত মই আটা যে অকণমান ৰিফাইন দি দিছিলোঁ দেই ए रहा मोर जो लैंग्वेज का चेंज हो जाएगा अपने हादर भाषा में बनाते आसामीज का बोली पाला आगे दूटा भाषा में बनावर और मेन बात एक संगती एक मुझे फोन कर ले तो आसामीज बात कर दिली ना तो फटले ब्लॉगटा स्टार्ट कर दिली के मोर लैंग्वेज चेंज हो तो बेसे ना बाबा तो गाइस मोर ये जो देख साग रोटी रेडी हो गए तो आसले माताश्री এখন মানে আমি মাকে টেস্ট করে দেব টেস্ট কর ले ले तो यहाँ से टुकड़ा সত্যি বল কত ভালো লাগছে ये कला भी हमें गाछ के कला है लगे तो गाइस এটাই আজকে আমাদের হলিডে ব্রেকফাস্ট एक्चुअली তারা যে যে শাক খাতে নাই খুঁজেলা एक्चुअली আমাদের ঘরে মোর ভাই দুটা শাক খাতে নাই খুঁজেলা কিন্তু
এরকম যদি শাক সঙ্গে মানে আটানে মিলাই এরকম পরঠার ওপর বনাই দিলে খাইলা না তো এরকম বনাই দিলে খাইলা তো এই সকল মানে তারা শাক বেয়া পাইলা খাতেলে তবে এরকম শাক সঙ্গে রুটি এরকম মানে শাক রুটি বনাই তারা ট্রাই করে তারা খেতে পারে তার আমাকে কমেন্ট করে জানাবো যে কেমন লাগে নাকি এখন নিয়ে খাবো তো আজকে ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি থ্যাংক ইউ বাই বাই অ্যাকচুয়ালি মোর হাতটা এরকম হয়ে গেছে গতিকে মই এই হাতটা নাইতে খাসি লুকাইছি তো বাই বাই বিনাই দিচ্ছি বাই বাই